Sao budu nai normal basa susah apa nih cong? Ini sao budu nai, sao budu nai. Maharashtra to hamdo BJP Omando Babu. Tono lamsugo, paisa pajak sengtini korbo hatio hai ke nutun bazar malbasa 25 ni candidate ni sao budu nai sao budu ya. Tahu seng lukurong sui nanyai, pai seng tahu takuk sini dukandar hai ke ba. Luka long na arni joto luka long sui nanya. Takuk neng tahu je beskango election fight ngo tidi edisini nge aro klayo 25 nutun bazar malbasa ni neng tahu sabno sajari tong neng abo sai khana kan din. abo sajak ma sajaya tabo pore sikho edba tamhangkai जों नायनो गांगांkai गोबांमा अरो सरकार खायथांका बा सरकार खाना थां दङ बे जे जागाव नायनो दि जों नुगो जे दफानि बागै सामुं खायनाय बे दफानि बागै वानसुंनाय गोबांमा बरक साव दफानि बागै सामुं गोबांमा बरक खायका हायफानो जों थिनांनि बागै वानसुंना नांगौ जों तामहंगांkai सिनि मेन हंगांkai सिनि तंथाय जों जुदिनो तंथायनो जुदिनो निजनि नखला रंनो जुदिनो खायना रंमाया हंगाय आरो केबनि दफानि बरक जुदि हाबै अमनो दखल खलायगा हंगाय अमो बेलेखेनो आं वानसुगो बतिनि थिनांनि बागै बेलेखेनो जाया हंगाय ताबुक नायनो हंगाय सिनि बागै जे वानसुगनाय सिनि दफानि बागै वानसुगनाय सिनि कुंबारानि बागै वानसुगनाय सिनि तिप्रासानि बागै वानसुगनाय जों बननो आं खाख्लायो रिनानि जों नांगौ नगे ताबुक नायनो हंगाय अरो गोबांमा दङ IPFT दङ BJP दङ त्रिपुरा मथा दङ गोबांमा गोबांमा नि दंना हवा हयतोबा आंगासो गावनि नलेज गै बेफोर जे दफानि बागै सामुं खायनाय अब लुकुरो मोसिउ साबो दफानि बागै सामुं खाय साबो दफानि बागै कक सावो किन्तु नायनो हंगाय अब जतने एरें हाय जों ताबुक निजेनो वानसुंना नांगौ बे साबनो जों बुथ लिना नां दामसुं हामबाय Sao budu nai je beskang korbo nutun bazar malbasa ni sao budu nai aro pasajak tongo Tripura Mota BJP CPM IPFT akin nidol kebongma pasajak tong sao budu nai sao paseng nai sao kepleng nai Ang budunay nakalay edisi budo ting promotion na nay. bisa kebong mai panyo Painay emne 15-20 raw painay. ini sao budu nai mau thano nai mo ta tamu samung khai ke tau 5 বছর ni pore samung khlai pon chin jatin bagi samung khlai to bo to sudul jatin bagi chong nayo doa ka hambai malbasa susah pani tong chini surjo soi na pai nai kabang bud bai bisa hajar bai bud panyo abola hajarle saimi ya kintu sure pai nai bo kabang bai no candidate pasajak tongo kebongma party a jaga sabo keplai ke फाइनाय महाराष्ट्र फाइनाय महाराष्ट्र आरो बुध बासाया महाराष्ट्र तो हमदो काटिनो महाराष्ट्र पार्टीनो तो हमदो तिनी आरो जे नतमाद मालबासानि उनको बीजेपी बासाजाक दङो त्रिपुरा मथा बासाजाक दङ IPFT बासाजाक दङ CPM बासाजाक दङ आरो नाव सावनो बुदनाय Budunay. Jini hani bo ye kau sanai bro. Jini next generation bo ye skang bro kaham khian man bo ye cerai nai. Aboni bo pondao chone je chin jatin bo ye kau sanai bo no bodri nai. Mo thano cheri nai. म थाना नोंके Ang mo mothano sini bobi shoni thinang ni bagay sini ha जों बोसखांनिगो सिनि दं थानानै साइ थानाय शान्ति बोसखांगो जों अबनि बागैनो जों जे मथानो हामजागो सिनि अ नर्दन बाजार मालबासा सिनि कैंडिडेट बरन गोनां सुजयसै बननो जनगण नायो जों बोसखांगो बननो नायै जों बुदनाय सिनि मानथाय सकथाय जत सुख दुख नायनाय जनगण एलाकार बासि
যত হামক্রাইনি বাগै যত চিনি ও নতুন বাজার মাল বাসানাই বরং গোনাं সুজयसनाव যতন ভোট দিनै যতন আহ্বান খাইও আं হামবাই এই সামনে নতুন বাজার মালবাসা 25 নতুন বাজার মালবাসাতে কেটার জিতবো বিজেপি জিতবে অমরেন্দ্র বাবু রবীন্দ্র বাবু কত হাজারের ভোট জিতবো প্রায় 22,000-এর মতো যাব Runthoma Academy, a residential English medium school ni admission 2026-27 nursery simin class 9 jorani bagai admission doglam phiyogoi rizakha. Boni ni kumangka kumnu wakala West Tripura kri bigra bisarungi bagai bo oro belai keno sepka hamman thogo Runthoma Academy wo. Phaditham mai hostelo tongoi chawi school pori mano teibo kaham kai sai mana bagai nro ukok dug number ni bisingti kurungi mano 9862524221 eba kaba 936610729 ukok dug number ro